नमस्कार। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। त्रयोदश अध्याय धरणी थिला जले मग्न बराह रूपे भगवान तार उद्धार दैत्यवध त्रयोदश रे संवाद। श्री शुक उवाच हेमंते मैत्रेय वचन शुणिबि दूरतोष मन कृष्ण चरिते भाव भरी पुणी पूछई पाद धरी विदुर उवाच से स्वयं भुव नृपवर साक्षाते ब्रह्मार शरीर शेषत रूपा पत्नी तार स्वभावे ब्रह्मार शरीर निर्मित नर नारी रूपे विष्णु आदेशे विश्वकल्पे मैथुन भावे से रहिले केमंते सृष्टि भी आइले से राज ऋषिर चरित कही संतोष कर चित हे कृष्ण कथा पुण्य जस श्रवणे चित्त कला आस। मैत्रेय उवाच शुणबि दूर एक चिते तु जहा पचारिलु मते ब्रह्मार शरीर संभव पत्नीर तुले स्वयंभुव कर अंजलि सिरे देई बोलई ब्रह्मा मुख चाही तु सर्व जंतुंकर पिता जन्म संपद वृत्ति दाता आंभे तो हर प्रजागणे जेमंते सेवंत चरणे से आज्ञा दियो वेदवर तोर चरणे नमस्कार जे कर्म साधि अतिरेके सुजस इह परलोके लभन्ति प्राणी आत्मसुखे से आज्ञा दियो तात मुखे हेमंते पुत्रर वचने ब्रह्मा कहिले तो समने ब्रह्मा उवाच शुण मोर साधु धीर तुए संसारे नृपवर निर्मल हृदय तु पचारु जेने संवाद शिष्य गुरु तोठारे होइली प्रसन्न तोहर हेउ ए कल्याण पितार आज्ञा सिरे धरी सुदूरे सर्व परिहरी एहार संगे तु ही रम संतति कर आत्मसम धर्मे पालन कर मही विष्णु को पूज यज्ञ दाही प्रजा पालने कर आशा तेणे मो होई शुश्रूषा प्रजा पालन धर्म कले विष्णु संतोष हंति भले जे यज्ञ रूप जनार्दन जहाकू नुहंति प्रसन्न से श्रमे जेते कार्य करे व्यर्थ सबु जान भले मनु उवाच भवनाथ तोहर आदेशे सृष्टि मु करिबि विश्वासे मु सृष्टि सरजीवी काहि से जले धरणी तो नाही तार उद्धारे यत्न कर जेमंते सृष्टि
ସୃଷ୍ଟିର ସଂସାର ତାର ଉଦ୍ଧାରେ ଯତ୍ନ କର ଯେମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାର। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ରର ବଚନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାରେ ନିଜ ମନେ ପୂବେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ରାଶି ପବନ ସଙ୍ଗେ ଏ ଯେ ଗ୍ରାସୀ ପୃଥିବୀ ନିବେଶିଲି ଜଳେ ପ୍ରଜା କଳ୍ପିଲି ଯୋଗ ବଳେ ଦେବ ଅସୁର ପିତୃ ନର ପଶୁ ପତଙ୍ଗ ମହିଧର ବୃକ୍ଷ ଔଷଧି ଉଚ୍ଚ ନିଚେ ଧରଣୀ ସ୍ଥାପିଲି ଯେ ସଞ୍ଚେ ଏବେ ତ ଜଳେ ନାହିଁ ମହି ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର ହୋଇ ଜଳେ ନ ଦେଖିବ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଧାତା ମନେ ଧ୍ୟାନ କରି ମହି ବୁଡ଼ିଲା ମହାଜଳେ କେମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧରିବି ବଳେ ଯାର ହୃଦରୁ ଅବତରି ମୁଁ ଏ ସଂସାରେ ଅଧିକାରୀ ସେ ହରି ଯେବେ ଦୟା କରେ ଧରଣୀ ଆପणे ଉଦ୍ଧାରେ ନହିଲେ ମୋର ଶକ୍ୟ ନାହିଁ ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ବ୍ରହ୍ମା ରହିଲେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତେ ଶୁଣ ବିଦୁର ଏକ ଚିତେ ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ବାଳଶୂକର ରୂପ ଧରି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଶରୀରେ ଜନ୍ମିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ନାସା ଦ୍ୱାରେ ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ଗଜ ପ୍ରାୟ ଅଦ୍ଭୁତେ ବଢେ ତାର କାଏ ମରିଚି ଆଦି ମୁନି ଯେତେ ସନତ କୁମାର ସହିତେ ଦେଖନ୍ତି ବରାହ ଶରୀର କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଅଗୋଚର ଋଷିଙ୍କି ଚାହିଁ ବେଦବର କହନ୍ତି ଦେଖି ତା ଶରୀର ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ରେ ଜାତ ହୋଇ ପର୍ବତ ସମାନେ ବଢଇ ଏ ଅବା ଅଟେ ଭଗବାନ ମୋ ମନ ଖେଦ ଜାଣି ଜନ୍ମ ଏମନ୍ତ ଜାଣି ବାସୁଦେବ ଗର୍ଜିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱଭାବ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଋଷିଙ୍କ ସಮೇତେ ହରସ କଲେ ସର୍ବଚିତେ ଦିଗ ପୁରିଲା ଗରଜନ୍ତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବଦ ସହିତେ ଶୁଣିଚ କିତ ମୁନି ଜନେ ଆନନ୍ଦେ ବିଚାରନ୍ତି ମନେ ସେ ମାୟାମୟ ନର ହରି ଛଦ୍ମେ ଶୂକର ରୂପ ଧରି ଜନ ସତ୍ୟ ତପନିବାସୀ ମିଳି ସକଳ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ମନ ତୋଷେ ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧରିବା ଆସେ ତାହାର ଗୁଣ ଅନୁବାଦେ କ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ଚାରି ବେଦେ ଯାରୂପେ ମନ ଜ୍ଞାନେ ଚିନ୍ତି ଅଶେଷ ଶାସ୍ତ୍ରେ ନ ଜାଣନ୍ତି ମୁନିଙ୍କ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଦେବଙ୍କ ହିତ ଅର୍ଥେ ହରି ପୁଣି ଶୂକର ନାଦ କରି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଲୀଳା କରି ହେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପଶିଲେ ମହାଜଳେ ଖୁରଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ମୁଖେ ତାଡ଼ି ଶବଦ ଶୁଭେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ଜଳ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବେ ହରି
পুচ্ছ উৎপেক্ষে ঊর্ধ্বে করি লম্ফরে আকাশে উঠিলে কঠোর সটা কম্পাইলে বরাহ দেহ জল কণে শূন্যে চিন্তিলে দেবগণে লাঙ্গুড় বৃষ্টি জল লাগি দিগে হইলে সৌভাগী সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরক্ষিপ্ত জলে সমুদ্র উছুলে কল্লোলে পর্বত প্রায় দেহ কান্তি জ্যোতিষ মুহে ঝটকন্তি মহি খোজନ୍ତି ঘ্রাণ বাসে ধরণী উধারিবা আসে କରାଳ ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ପାଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ମୁନିଙ୍କି ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟି ତକ୍ଷଣେ ଶବ୍ଦ କରି ଜଳେ ପଶିଲେ ସମୁଦ୍ର କଲ୍ଲୋଳେ ଅଙ୍ଗ ପଡ଼ନ୍ତେ ବଜ୍ର ପ୍ରାଏ ଦେଖି ଜଳଧି କଲା ହଏ ଦେଖି ଜଳଧି କଲା ହଏ তরঙ্গ কর উচ্চে করি ডাকই রখ দৈতারি হে যজ্ঞেশ্বর ত্রাহি কর মুতুম্ভ চরণে কিঙ্কর সমুদ্র মুখরাব গোলে হরি পশিলে রসা তলে জলেনি মগ্না বসুন্ধরী তক্ষণে দন্তাগ্রে উদ্ধরি জলু আসন্তে ঊর্ধ্ব মুখে অসুর মিলিলা সম্মুখে আদি অসুর যে প্রত্যক্ষ নাম তাহার হিরণ্যাক্ষ আদি অসুর যে প্রত্যক্ষ নাম তাহার হিরণ্যাক্ষ গদা বুলাই অতি বেগে মিলিলা যজ্ঞপতি আগে মত মাতঙ্গ জেনে মহি ককর্ষ দন্তে বিদারই লীলায়ে অসুর সংহারি গজকু যেসনে কেশরী তা দেহ দশনে বিদারি ধরণী ঘেনি বিজে করি তোমার নীল বর্ণ দেহি শুক্লতি ক্ষণ দন্ত দুই দশন অগ্রে মহির হে চন্দ্রে কলঙ্ক জেনে সোহে এমন্ত রূপ দেখিবে গে ব্রহ্মা মিলিলে বিষ্ণু আগে সঙ্গতে মুনি বৃন্দ ঘেনি স্তুতি করন্তি পদ্মযোনি ঋষয় উবাচ হে যজ্ঞ রূপী জনার্দন তোর বিহার ত্রিভুবন জয় তু জয় ভগবান তু বেদময় বিদ্যমান যজ্ঞ মূরতি নিজ পিণ্ডে যজ্ঞ ধর্ম কর্ম কাণ্ডে তোর শরীর রমকূপে সমুদ্র লুচিলা স্বরূপে নম গোবিন্দ মহিধর অশেষ মহিমা সাগর হে কাল রূপী তো চরণে নির্ভয়ে পশিলু শরণে যজ্ঞাদি আত্মা তো শরীর দুষ্কৃত জনে অগোচর তো দেহ চর্মে বেদ বসে অনল রুম উপদেশে ঘৃত আহুতি নেত্র যুগে চতুর হত্র পাদ ঘাগে এ যজ্ঞ সুখ তোর তুণ্ডে শুভ নির্মিত নাসা খণ্ডে ইডাউ দর অনুবন্ধে চমস রহে কর্ণরন্ধ্রে প্রাচিত্র বসে তোর আসে গ্রহে বসন্তি তোর গ্রাসে চর্বণে অগ্নিহোত্র রহে
दीक्षा तो अनुजन्म बहे जे उपसद तिनि रष्टे से तोर ग्रीवा देश अटे दंते प्रायणी उदयिनी जिह्वारे प्रवर्ग कुघेनी शिरे हो मरहित अग्नि आवर उपासना बह्नि प्राणे बसंति चितिगण समतोरे तो आचरण सबन तोहर अवस्था सप्तधा हुए तोर संस्था तो देह संधि सर्वसत्र तु सर्व यज्ञ कृत मात्र मंत्र देवता रूप तू ही त्रुद्रव्य क्रतु क्रिया होई वैराग्य भक्ति आत्मजय कराऊ ज्ञान उदय तु विद्या गुरु ज्ञान दाता सकल जीव पिता माता अखिल मूर्ति भगवान तोर चरणे नमो नम तदंत अग्रे वसुंधरी विराजे निज रूप धरी कियबा देवा पटांतर जले जे सने करिवर पत्र समेते पद्म बहे तदंत अग्रे तेन्हे सोहे से जेसु कर तोर देह अशेष यज्ञ वेदमय दंते धरणी करे शोभा किबाऊ कमा ताहा देवा पर्वत शृंख जलधर जेमंते दिशई सुंदर तेमंते शोभित धरणी तदंत अग्रे चक्रपाणी एबे धरणी स्थाप जले भुनाथ तोर माया बले ए भूमि जीव लोके माता तु नाथ जीव लोक पिता तो बिनु अन्य केबा बले महाऊ धरे महाजले एणु विस्मय आंभ नाही अति विस्मय विश्वेशेहि ताहाकु तुही माया बले सर्जना कलु एसयले एजे ईश्वर तोर देहि सकल वेदमय एहि जले कम पंते ता शरीर जलधि दिशे भयंकर तोर अग्र जल राशि उछुली शून्य मार्गे आसी जनत पसत्य भुवन आंभे जे रहु तो समन तोर जले करि स्नान आनंदे तोष कलु मन पवित्र कलु पिंड प्राण तोर शरण नारायण तो कर्म पार जानिबारे जे जन मने बांछा करे से निश्चय अटे मंदमती काहू जानिब तोर गति तो जोग माया गुण बले आंभे मोहित एसयले एणु विश्वकु सुख देई आंभंकु करो नाथ त्राहि मैत्रेय उवाच ब्रह्मादि मुनिंक वचने बराह रूपी तो समने जले बसाई वसुंधरी अदृश्य होइले मुरारी से हरि अभय चरणे विदुर पशतु शरणे ए मनोहर कृष्ण कथा जेवा हुंती श्रोता भक्ता तार हृदय भगवान तक्षणे हुवंती प्रसन्न तार प्रसन्ने माया घोर नलिनी दले जेन्हे नीर न लागे निरते सिंचन्ते विष्णु प्रसंग अनुमते कर्णे पसंते हरिवाणी सुधा समुद्र परिमाणी आनंदे कर सुधा पान जेणे होइब तत्व ज्ञान तृतीय स्कंदे भागवत
অদ্ভুত বরাহ চরিত এণেনি বেশি বুদ্ধিচিত কহই দাস জগন্নাথ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यं सहितायां तृतीय स्कंदे वराह वपुषा धरोद्धारण नाम त्रयोदशोऽध्याय।